Naayat nga lawag ti tumunggal maysa kada tayo aming kakabsat. Sakbay ti amin nagdayawa kiti maysa nga lawag. Isuday ta ti man nakabalin nga na marswa ti talo persona nga hintay nga pagbibiyagan. Mumuna nga pinarsuan na isi ti langit, may kadua iti daga, may katlo isu ni Adan. Agdayawa kiti pinarsuan ni Adan, isu na ni Eva. Agdayawa kiti divino personal iti Dios Ama Martiniano managelod damagan talosig, isunay ti personal iti langit. Agdayawa iti divino personal ti Dios Anak, isu ni Maria Conchita Santiago Ilagan, isunay ti personal iti daga. Agdayawa iti divino personal ti Dios Espiritu Santo, ken divino personal iti Dios Espiritu Santa, Ama ken Ina, ururayen iti sangalubungan. Agdayawa iti naggapanak duwang ayat, iti tatang ko, iso ni Francisco, Francisca, iti nanang ko, iso ni Francisca, Francisco. Kadig iti aming umuna nga maestro ken maestra, trompeta iti motherland ken iti promised land, agdayawak kadig iti muna ken kadag iti agdinama. Agdayawak iti bungami ken iti kapusok, iso na ni Faustina Petronio, siyak da iti anak yu kapsatyo, Petronio Faustina, na yanak iya Magsaysay District, Nagilian Isabela. Ada ijay iti Dagusna. Ada diti Motherland, Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian Isabela. Ada nga umaya makipagsursuro, nga mangilawlawag, mangipakaawat, mangiam-ammo iti Dios. Amin na iti Dios nga takanyana, keno kasano nang iligtas iti bagina iti patay, para iti biyag nga agnanayon. Naragsak nga fiesta iti Domingo kada tayo aming kakabsat. Adamanen iti kabsatyo nga umay nga makipagsursuro, nga mangilawlawag, mangipakaawat, mangiam-ammo iti Dios. Agsipod ta kabsat ta, nga ulitik manin, kakabsat nga ang kayo maumuma, kakabsat nga nasyak sarita, siyempre kakabsat ket ngamin rugi. Kakabsat, isulitik manin di dumawat nga ang kayo maumuma, ngamin kakabsat, rugi nga talaga kakabsat. Kang ngamin iti sungbatan tayo dito nga sarita, unana ni Ama Martiniano, when iti founder dito nga sursuro kakabsat, kunana, awan makam-am mo ti Dios, awan makam-am mo ti nagkapuanan na, awan makam-am mo no kasano tayo nga agdibiyag. Kakabsat, nagiti-digiti sungbatan tayo amin dito kakabsat. Ket iso ti maipalawag, maiyam-am mo kakabsat kanyayo iti Dios. Kakabsat, ngamin, awan nga pudno tinakam-am mo iti Dios. Tay tinariingan nga pamati kakabsat, iti inyam-am mo da, kanya tayo kakabsat nga Dios, isu ni Yesu Kristo, inbagada nga anak iti Dios. Dijay kakabsat nga sarita, nga naggapu ti libro Biblia, kakabsat nga kunada iti promised land. Ket sanda nga, ususarin nga dijayin inaramat da, kakabsat dijay kunada, ibagbagada mitin nga ni Adan, anak iti Dios, kakabsat. Di libro met lang di niya sursurutin danda, ibagbaga damit nga ni Adan, bugbugtong kano nga anak iti Dios, kakabsat. Kuna di jay, preacher di jay, promised land, kakabsat. Anak nga mangisuro, kakabsat. Anak met nga mangbagbaga, nga ipalawag kulang, kakabsat di jay. Ngamin ni Adan nga anak iti Dios, kakabsat. Iti amuin tayo dito'y kakabsat. Saan nga DJ anak iti Dios, iti amuin tayo dito'y DJ Dios, kakabsat. DJ na marswa, kakabsat amuin tayo. An nga DJ anak DJ na marswa. Si tayo ti anak DJ na marswa kakabsat. Kasano nga rod, kakabsat. Iso nga mangrugi tayo kakabsat. Ta alain tayo ito digiti kunan ni Ama Martiniano nga awan ti makam-ammo ken Adan, malaksid iti Dios. Awan met ti makam-ammo ti Dios, malaksid kini Adan. Digiti aming kakabsat nga mensahe ti masungbatan nga mailawlawag dito tatan nga dito motherland, kakabsat dito nga sursuro. Nga repetition of word, kakabsat. Ngindi nga sarita ni Ama Martiniano, ilawlawagin, kakabsat iti-itoy. So mangrugi tayo kakabsat. Iti ko na kakabsat ni Ama Martiniano, awampay iti langit, awampay iti daga, awampay tao.
iti lawag ket addan. Kakabsat. Dayta lawag nga dayta kakabsat iti alpa solamente awang payring na. Kakabsat dayta nga lawag. Ngem dayta nga lawag ket saan nga nabara sakto laeng kakabsat dayta. Iti daga kakabsat nalamuyot, nalambot kakabsat iti daga iti alpa. Iyay muna kakabsat. Isu nga iti langit ken iti daga kakabsat ket paraiso. Insaga na timan nakabalin nga Dios nga pagtaingan. Inya tagtaing. Panayo mo siguro kakabsat. Nangamin awang pay langit, awang pay daga, awang pay tao kakabsat. Ngem isu nga daytoy kakabsat nga lawag. Isu dayta di ginaawag a Dios gapu ti panang parswana kakabsat iti langit, iti daga, kini adan. Dayta nga man nakabalin kakabsat nga lawag. Kakabsat, di dinaydayaw tayo amin nga man nakabalin nga Dios. Kakabsat, ngem awan tinakam-am mo kanya na. Dinaydayaw tayo nga pudno, di man nakabalin nga Dios. Kakabsat, ngem saan tayo met nga mammo. Kakabsat, iso nga, at dangarot deti nga sursuro nga mangyam-am mo kanyayo, di man nakabalin nga Diyos nga dinaydayaw iti aming nga tao. Kakabsat. Iso dayta di lawag, dayta di man nakabalin. Kitain nyo, nagbasit, kakabsat. Ngem iti lawag na, sa nga lubungan. Kakabsat. Dayta bara na, kakabsat. Wino dayta nga pudot na, nakangat nga to. Kakabsat ngem dagiti produkto winonyaman nga ibilag tayo madray. Kakabsat. Man nakabalin nga rod dayta tanag nga ato ngem bara na kit nganyani pa hantay kayat nga si Ruken. Kakabsat. Gaputi pudot na kinakanga nga to. Adamang sungsong rod ka didi nga rod. Awan. Kakabsat. So di man nakabalin. Kakabsat nga Dios. Oh, ada nga rod di makamoy tata. Isong rod di ako nada. Katawan da ka nga mangibaga nga ibagam nga day takit Dios. Sino ti mamati? Kakabsat. Isu nga rod nga arami iti kabailak nga mangilawlawag kakabsat mangibinsa-binsa tapnon maawatan nyo. Kakabsat. Tani ibagam nga ni Yesu Kristo wenno gi amana iti man nakabalin anyaman ti pinarsuana. Kakabsat. Awan sarita lang ang kadi kakabsat. Sarita laing iti inyam amo ti libro Biblia kakabsat. Sarita laing awan ti pamaniknikda. Ngenday ti tata kakabsat nga sursuro nga saan nga nagbase ti libro nga kunada nga haka-haka kakabsat ngem kita inyo ti palawag na kakabsat dita. Makita nyo dita nga lawag sa nga lubungan ti lawag na ti bara na naggato ag serserbi kanya tayo amin. Kakabsat. Malaksit iti dijay kakabsat. Anyo pay amo nga dayta tinaggapuanan iti biag tayo. Kakabsat. Isu mayam amo pay kada kayo. Dijay man nakabalin nga Dios kakabsat. Itatay iti langit iti daga ken iti ken ni adan. Punana ni Ama Martiniano kakabsat. Dayta nga langit, dayta nga daga ken ni adan ket pagbibiyagan tayo dayta. Kasano tayo nga pagbibiyagan iti langit, iti daga ken ni adan. Kakabsat. Siyempre, kada kayo kakabsat, anyo nga mo nga pagbibiyagan nyo. Ngamin, isong nga nga ipalawag kumaning kada kayo, tapnon maawatan nyo, kakabsat. Iti langit ken iti daga, kakabsat, na isagana apagtaingan. Pagnaedan, kakabsat, dito'y tayo daga nga agnaed, kakabsat. Iti langit kakabsat ket iso dayta ti bubong na, iti daga ket dayta ket suwelo na. Kakabsat. Awan pa'y tao ha, awan pa'y. Kakabsat. Naisagana pa'y lang dayta nga pagtaingan. Kakabsat. Iti may katlo ngayon sagana na kakabsat. Isu di jay nga bagi. Kakabsat. Hanta pa'y naganan, bagi pa'y lang. Maysa a lalaki. Kakabsat. Bagi iti lalaki. Kakabsat. Nga maysa. Kakabsat. Isu di jay may katalo. Kakabsat nga pinarsuan na. Anyamit kakabsat iti pakausaran na. Dajay may katalo nga pinarsua iti man nakabalin nga lawag kakabsat. Tapno kakabsat dayay plano kakabsat. Plano na
nga awagan tayo iso na iti masangwanan nga ama azad iso dijay nga pinarsuan na nga bagi kakabsat iti mangusar dijay man nakabalin nga Diyos azad garod kakabsat na isaganan ti langit na isaganan ti daga na isaganan matindi nga bagi kakabsat sumrik ngarot isunan tapnon dijay man nakabalin kakabsat ket agbalin isunan nga tao itinagan kin bagi kakabsat dijay pinarsuana simrik kakabsat dijay pan nakabalin ijay nga pagi iti kunana dijay nga pagi kakabsat asin nuak kunana kakabsat sika ni Adan asin nuka siap iti Dios dijay kakabsat dijay mangrugrugit yun nga masungsongbatan kakabsat digitay sarita ni Ama Martiniano kakabsat nga awan ti makamammo iti Dios malaksit kini Adan ket awan met ti makamammo kini Adan malaksit iti Dios gamin kakabsat ket agsarita dan ni Adan ken iti man nakabalin kakabsat ket nagsarita dan dahil nyo itata si kayon iti mangibaga kakabsat nga ni Adan ket anak iti Dios kakabsat wenno bugbugtong anak iti Dios kasket ti kunada kakabsat aun ti jangar kalno nga nagsasaruno nga iti napanday ti kay kuweba ti kakabsat ni kakabsat ti kunada ti nagistasyon da iti naparsa ti langit na idi na amuyo kunana di preacher kakabsat idi may sapay iti Dios ni madin sa daytan isang magpanunot kayo agamiris kayo kakabsat apay idi kinidata kakabsat nagbaliw kata duwa Joseph adun iti Diyos ang may salaing kakabsat ang common no ang angawin na niya diti kakabsat nga inaramid da iso diya ko na kiti kakabsat nga ipos mo amin da kita tapnon adda iti pagdinggan ken pagdifferensietan iti palawag ti motherland ken palawag ti Franceland kakabsat iso nga kunak si kayon ti mangibaga iti bagi nga pinarso ti man nakabaling nga Dios si kayon ti mangibaga no anak na wenno anya ni Adan azat iso nga ti dijay masapul nga maamam tayo kunan ni Ama Martiniano azat takunan na awan pay ti makamam iti Dios kanya tayo wenno iti aming nga tao iti Dios laeng nga namammo tayo ket dijay sarita wenno dijay laeng balikas nga Dios ngem ti ginapudno na kunan ni Ama Martiniano awan pay ti makamam iti Dios kita inyo azat iso nga kunan damit ten kakabsat imbagada apay kanong nga ordigin ngamin inawagan ni Adan nga ama kita inyo kakabsat hindi di pinangawag na ngamin kakabsat dijay ijay ama ijay biyak na kakabsat si tayo ti mangusar dijay kakabsat saan nga ni Adan tapno ti pangbigbigan tayo kakabsat iti naggapalan iti biyak tayo kakabsat ket ama tapno maawatan nyo kakabsat nausar laing dijay nga nabalikas kakabsat nga ama tasi tayo ti mangusar dijay kakabsat saan nga ni Adan ngayong gapot ni Adan ti ihemplo kakabsat iso na nga ti umuna nga mangusar iyay nga balikas kakabsat binigbig na dijay biyag na bilang ama kakabsat ngem si kayon ti mangibaga kakabsat no dijay biyag nga da kanya nakit ama na sino diya gargaraw kakabsat dijay man nakabaling nga Diyos kakabsat dijayin agargaraw ang sibot na nagbalin iso na nga tao kakabsat ngem apay nga dagamin ito sa rin na nga balikas kakabsat nga ama tapnon ijat ipangbigbigan tayo kitain nyo aming nga tao kakabsat inusar na dahi nga balikas nga ama ngem apay niya sino nga min tinawag mo ti ama kakabsat inawag mo ni tatang mo nga ama lang kakabsat dagit ti amo ti tao kakabsat ama lang ngem ti kinapatig na kakabsat dahi nga balikas iso nga minti mang bibiyag king ka di nga balikas alsat
Tanawan day tanga ama. Awan biyak ko, awan biyak mo. Kapsat. Awan ti biyak tayamin. No awan day tanga ama. Oh. Kita nyo, kapsat. Itata, niya ngarot, sino ngarot ti nagkapuanan tayo. Di man nakabaling nga Diyos, wino di anak ni Diyos. Kita nyo, hanga di anak ni Diyos, ti nagkapuanan tayo. Gaming kakapsat di Diyos, gaman nakabaling. Nagbaling nga tao, itinagan kinbagi ni Adan. Kakapsat. Tata, paniknikan tayo kakapsat. No, di nga bagi, wino di nga man nakabalin, kakapsat. Ket, di sarita na metlay nga kunana, nga iti pan nakabalin ko kunana, pan nakabalin mo. Haan nga di kunada manin, kakabsat di jay. Iti kunana kano kakabsat, di Diyos kini Adan. Iti pan nakabalin ko nga amam, pan nakabalin mo. Kita nyo, kakabsat, tinararamid da. Kakabsat, tinararamid da, kadigidya nga pakay nga mensahe. Isungarad niya kunak, hindi kakabsat. Damo kami ditoy. Masapul lagi ti mensahe nga imuna nga awanan kurang, awanan sobra. Kakabsat. Agsibot talaga ti mensahe tatan kakabsat no handa nga kinurangan ninayunan da. O kita niyo di nga balikas nga kunada. Iti pan nakabalin ko nga amam, pan nakabalin mo. Haan, kakabsat. Kanya kasya di sarita. Kakabsat. Diso nga, iti kakabsat ipalawag ko laeng. Tapno maawatan da. Maawatan tayo amin. Kakabsat. Iso nga rin niya ko na kadigiti mo na nga namati kina Mamartiniano kininay konsita kakabsat. Hang kayo nga marigatanin itatan kakabsat. Ngamin adan iti nakaawat kakabsat. Iti kabalinan di sursuro. Ket ipalawak nan nga rin tatan kakabsat. Nga iti kayat ni Ama Martiniano nga maamuan tayo. Di nagkapuanan iti biyagken iti bagi tayo kakabsat. Saan laing nga sarita kakabsat. Masapul nga maamamom nga iti mang bibiyagkin ka, digay dayawim nga man nakabaling. Kapsat. Oh. Kita inyo aming nga tao, kapsat iti lubong. Pudno ni Ama Martiniano. Awan pa iti makaamo kadakwada tinaggapuanan da. Kapsat. Anya te kuno na ti libro Biblia. Kapsat. Nangala kanu ni Yahweh ti sangarakam nga tapok, wino sangarakem nga darat, hiningaan na. Ibagada kakabsat, kada kayo, in kayo simban. Ibagada nga naggapo kayo titapok, kasano kayo naggapo titapok. Kakabsat. Bigay kakabsat, bigay sanda mapaniknikan, kakabsat. Ngayon dahil iti kakabsat nga sursuro, kakabsat ket ipalawag na, kakabsat. Isu dijay kunak nga pudno ni Ama Martiniano, kakabsat. Agsipod ka, amilisin ken panunutin tayo, awampay nga pudno, ti makamo, di naggapanan na kada kayo. Uray dayawin nga di Diyos nga namarswa kada kayo. Kasano na kayo nga pinarswa ti Diyos. Asad. Maninti palawag na kada kayo. Asad. Ngayon isang arodete kakabsat. Ito yun, kakabsat, haan nyo nga kayat, iti paraiso, kakabsat, langit kindaga. Agsipot na ti kunapay, iti mga ngaral, iti libro Biblia, iti langit ken iti daga, mapuuran ket marunaw, mapukaw. Kakabsat, dito nga sarita, ket anadanyo. Anadanyo, dito nga sarita, kakabsat. Ngamin iti sarita, ket man nakabalin. Ket iti panangibagayo nga dayta, kakabsat nga sarita, ket iti langit ken iti daga, ket marunaw, nga pudno. Kakabsat, inya ngayon kapagyanan nyo. Kakabsat, agtayab kayo? Kakabsat, ang kayo makapanji langit, kakabsat, deta kit, hanmit niya kasla daga, deta langit saan? Kakabsat. Dagiti istorya, dagiti matatalino nga tattao, kakabsat nga, at kanumit ti roti jay, awan, kakabsat. Istorya lang di jay, siguro, kakabsat. Ngamin, atmosphere, kasano nga kalawakan, kakabsat, niya nga iti makita mo yan nga, when namamati kayo nga, di mabuybuy ayo kakabsat iti science nga, China kanu, kanamin ano nga nagsubli dyan rabaw dyan bulan na yun, kakabsat. No, kita nyo ti pangalilaw da iti tao, believe me, di kiti nagadal, when no agad-adal, kakabsat, may panggibijay, ngimiti na sakit nga rin kakabsat, kinang katalino da.
Di da pa mo nagapanan da, di da pa mo no kasano nga bibiyag da. Amin na tao, kakabsat ko na nama. Amo yun, no kasano kayo nga bibiyag. Kakabsat. Haan. Kakabsat. Isog yaman tayo tinito nga sursuro. Isong nga rin niya kunak nga, han kayo nga marigatanin nga mga mo, ti kabalinan dahil nga sursuro. Agsipot na mailaw-lawagin, kin may pakaawatin kada kayo. Masapul nga mamamuyo ti pakaistoryaan, iti bagi, ken iti biyagyo. Bagi ken biyag tayo. Ngayon, mabaling ko hangko iramin niya bagi ko, tasyak may ipalpalawag kada kayo ni kaslami ngay laklakayanin nga isumiti jay puunin nga mangibagan. Agsarsaritan si Jakunada nga naungitak kanu. Nya ngarot niya kabsat kedi kasano ngarot nakabsat palok ningin niya bingkol kabsat taan kabsat ngarot tak nun mariing kayo kakabsat dahil kakabsat isong ngarot di kunana mit lang digiti mangaral dahil palawag mo kit pudno uray pay no ibugkaw mo kada kawada tak nun mariing da no nakaturog man iti riknada kabsat no nakaturog man iti panunot da iti panangibugkaw mo da ita nga palawag kadakwa dakit mariing kabsat isong nga rin niya no hanyo mga maawatan niya kabsat di jay isong nga rin niya kunak ibinsa-binsak kabsat si kayon ti mangibagano ni Adan ket anak iti Dios wenno ni Adan ket personal iman nakabalin nga Dios kabsat itad ta panik ni kantan kabsat di jay nagbalin nga tao di man nakabalin kabsat iti kunana di man nakabalin kini Adan mangparswa ka ti kalanglangam na idumaking ka. Ano nakakabsat? Sa kuna ni Adan, awang pan nakabalin na tamay salay nga pinarswa isuna. Nakabsat. Ngem iti kuna na ngarot iti Dios kanya na iti pan nakabalin ko, kuna na pan nakabalin mo. Kuna nakakabsat. So nagtalik ngarot ni Adan. Nangalat isang rakem nga daga, dinamili na, nakabsat. Ket pinormana kalanglangana na iduma kanya na agsipot sa kapsat tababai. Iti ababa nga sarita kakabsat, iti sangarakem nga daga, nagbalin nga tao isu ni Eva. Kakabsat, Adan ngarut iti kadwana ni Eva, ni Adan. Kakabsat, ada kadwan ni Adanin, kakabsat nga isu ni Eva. Ket ni Eva ngarut yata kakabsat iti mangi personal iti daga. Kakabsat, agsipot na tinaggapo iti daga, when tinaggapuanan ni Eva, isu ti daga. Kakabsat, ada nga rin ti personal ti daga, kakabsat, nga personal isunan ni Eva. Kakabsat, ita. Ni Adan, iti personal ti man nakabalin nga Diyos. Kakabsat, ket iti personal metin ti man nakabalin nga daga, when iti daga, kakabsat, ket isudetan ni Eva. Langit, ken daga, kakabsat, Adan iti personal na. Asat. Tadi di kami man nakabaling nga Diyos, kakabsat nagbaling nga tao, personal na ni Adanin. Asat. Itata, kakabsat, kunana ti man nakabalin, kini Adan. Adan, aramatin nyo tirimyen tayo nga agpamilya. Tapnon adat isuruan nyo nga agdayaw iti Diyos, ken agdayaw kada kayo. Kunana kakabsat. Hindi man nakabalin. Di biyak ni Adan kaya manmandar kanya na. Kakabsat. Inaramat ni Adan kini Eva, kakabsat, tirimyentada. Iso di jayin, nagpamilya. Kakabsat. Iso itimit din kakabsat nga, may palawag, kada kayo, nga ti kabuklan di jay sursuro, kakabsat, nga may sa nga Diyos nga man nakabalin, nga namarso ti langit daga kini Adan, kakabsat, istorya garot iti pamilya. Kakabsat. Kasanok nga paniknikan. Kakabsat. Nga istorya, win napaka-istoryaan, iti maysa nga pamilya. Dahil iti nga sursuro. Kakabsat. Agsipod dahil iti amin nga tao diti lubong. Kakabsat. Dinaydayaw na di man nakabalin nga Diyos. Nga iso iti namarswa kanya na. Kakabsat. Kita nyo. Amin nga tao diti lubong, dinaydayaw na di Diyos nga man nakabalin, ta iso itinamarswa kanya na sa ludsod mit, kakabsat.
kasano na kayo nga pinarswa, yaman nakabalin nga Diyos. Isid tuwi ti palawag na, at ti palawag na di jay. No narugiyo kakabsat na irugiyo di jay, man nakabalin nga namar sa tilangit daga ken ni Adan, iti panagbalin na nga tao kit ang pamilyan, iso nga maawat mo metin di biyag kakabsat. Ni ngarod Adan pinangiyawat mitlangit ibiyag, gapu iti panagpamilya dan, panagpamilyadan kakabsat. Awan tinagapuanan ti sabali nga tao, tay tigalubong kakabsat nilaing Adan. Ken di pinarsan di man nakabalin nga Diyos nga langit dagakin Adan. Isu nga di ko na ni Ama Martiniano kakabsat nga 3 persona pagbibiyagan tayo. Na maawatan nyo kakabsat. Iti panagpamilya ni Adan ken Eva kakabsat, naawat tayon iti biyag. Asad. Itagda, agbiag tayo dito'y daga, asad. Hanggang langit, iti daga. Asad. Kaput isaan tayo nga panakaamo, kakabsat, iti nagkapanan tayo. Manana ni Ama Martiniano, kakabsat, iso nga, iti panang parigat tayo milay, iti nagkapanan tayo. Hantayo kami naman mo Asad. Anya tinaramit ti kapututan ni Ama Adan, kakabsat, kanya na. Indarumda ni Ama Adan. Nagiti kapututan na. Ti agrigatin ni Ama Adan ta indarumda. Insan niya agrigat, kakabsat ni Ama Adan. Si tayo ti agrigat, kakabsat. Kasi tayo mo lang ti nangaramit ti jarigat tayo. Kakabsat. Di san tayo nga panakamo kanya na. Tapos, imbabain tayo pa, yung pinarigat tayo pa, kakabsat. Hantay na ang mga ordisyon na. Ibaga tayo ni na nga nagbasol. Kasano nga nagbasol niya Adan? Kakabsat. Iso dito imiti ko na tayo ti sursuro. Am-amu yun ni Adan? Kakabsat. Si kami ti mangyam amu kanya yun ni Adan. Kakabsat. Ni Adan, inagapuanan, itibiyag tayo amin. Ni Eva, tinagapuanan mit, kakabsat, itibagi tayo amin. Ada makamo kanya yun diyan, kakabsat. Kadagiti inadalyo di libro Biblia. Awan. Kakabsat. Na ito'y laing nga sursuro, iso di ko nana, kakabsat. Ikitimit lang nagsarita, di promise lang ko nana. Na ito'y nga sursuro, awang kapada na, kakabsat. Awan. Uri sa dinuman, ti papanam, hamuntun, hawanton, ti masarakam, kunana, nga kapada dito nga sursuro, dito lang, asat, may sa, asat dito, sursuro ti may sa nga Diyos, aman nakabalin. Kataan niya, asat. Kapungar kya kapsat, itatan, ta awan mit ti makamamo, kapsat, kini Adan, kini Eva, kapsat. Antay nga binigbig, iti langit, iti dagang, antay tayo binigbig ni Adan, kini Eva, kakapsat. Isong nga, kung ano na iti masursuro, kasano kayo nga agbibiyag, kanan ni Ama Martiniano. Kanada kakabsat, umangis na kanulaing. Pudlumit, kasat. Ngem, iti naparswa, iti langit yan iti daga, awang kayo pa'y. Kasat. Kasano kayo nga rod nga napata. Di ba ba hindi pa nagpamilya ni Adan? Di ba ba hindi pa nagpamilyan iti naganak kayo? Kasat. Ngamin kakabsat, iti amin nga lalaki kakabsat ket Adan. Iti amin nga babae, Eva. Nagdudumalaing ngamin digitan gaputi talino kakabsat. Ngem iti ununan na kakabsat, iti amin nga lalaki, Adan. Iti amin met nga babae, Eva. Kakabsat. Iso nga iti insirekda iti libro Biblia kakabsat, nagadun nga nagadun nga apelyido kakabsat. Itinausarin ngamin kakabsat siyempre in negosyo dan kakabsat kitain nyo kakabsat ada ni Jai munisipyo pagregistruan kakabsat nga day kakabsat ni Jayin nga mapaspasama kin kitaan aming kwarta bentang kakabsat ito na pabunyagan na ka di ginagan mo bayad ka manin kakabsat. Bagay di mo na na, kapsat, libre pa lang. Ngayong kadagituin sa kapsat, nagninan nga mabayadan.
Yung mo nila, di libre pailaing, hindi kakabsat di jay. Nagitilaing may ted, di jay daton laing kakabsat, nga di pa'y magatadan. Di ngintatan, kakabsat. Gatadan na pa yan, kakabsat. Tanda pa'y tiyak ko na nga pa din, idakdakil yung metiyag ito di donasyon ko na da pa yan. Tayo nyo, kakabsat. Ngimit di kakabsat kanyami awan. Awan, kakabsat. Ngamin, kakabsat. Iya mamumilang kanya yung di kinapudno. Kakabsat. So nga, ang kayo masaksaktan, kakabsat, nagiti aramatik nga sarita, kaputi libro, kakabsat. Total ko kayo mit di jay, ilawlawag ko lang. Kanya mi kakabsat, awan nga minti adalan mi nga sarita ti Diyos awan. Si kayo lang. Ngimit ti amuin mi kakabsat, di jay Diyos, no kasanon na kami nga pinarswa. Isumi di jay ti ipalawag ko kanyayo. Kakabsat, no kasjay mi ti pan nakaparswa, mi oremik kanyayo. Kakabsat. O, isang orte ito kakabsat. Kapo na ito nga sursuro, tinda ka pan nakaawat kakabsat. Pamilya na tayo nga orte Diyos nga man nakabalin. Agsibot ta, agbibiyag tayo. Kakabsat. Kapo ti pan nakabalin. Sino nga pan nakabalin? Biyag. Kakabsat. Dahil kakabsat ti pan nakabalin tayo. Naggapo iti manakabalin nga Diyos dayta nga biyag. Kakabsat. Kitahin nyo. Kakabsat. Sabali ti tatang ko, sabali tatang mo, sabali nanang ko, sabali nanang mo. Agduduma nga pamilya tinagkapuanan tayo. Kakabsat ha. Isang alubungan. Kakabsat. Agduduma nga lahi. Kakabsat. Ngem apay nga agpapada tayo iti mangbibiyag. Kakabsat kanya tayo. Dito yung kakabsat, ayan may motherland, or dito ayan mo, ayan nyo, motherland met. Ang gana, yay, pagugupatan da, motherland pa ilay. Motherland. Kakabsat. Ang gana niya pagugupatan da, yay, Ukraine, kakabsat. Motherland pa ilang jay, kakabsat. Sakop na pa ilang amin sa kalubungan nga ron. Kakabsat. Kasano tayong agpapada, iti mangbibiyag, kakabsat. Kanya tayo tunggal maysa. Amuyo. Kakabsat. Kitain nyo. Kuna ni kapusok, si kala na laing ngaya ko na apay handam mo. Handam mo! Kakabsat, palawag ko lang. Hanak na lay, hanak nga sa ayantis, kakabsat. Ngem, sudbulodik nga rin yung sarita ni Ama Martiniano nga ko na awampay ti makamo, no kasano dagbibiyag, kakabsat. Agyaman tayo, tinay nga sursuro, kunak nga rin. May ilaw-lawagin kada kayo, no kasano kayak bibiyag. Iso nga rin nga, no, panunutin ka na amirisem, kakabsat. Dito nga sursuro. Awan niti may pagpanakil mo dito, kakabsat, awan. Ngamin kakabsat, mangbibiyag king ka, amo pa yamo, kakabsat. Pagbagadamit kakabsat ngem, nagigilaing ngamin nga, panangipakaamuda, haanmit nga may parting i-Diyos ngamin kakabsat ta, inlaksid damit. Nagbalimpay nga dakis ti Diyos. Apay, mangukom. Kakabsat. Iti kunada, iti mga ngaral, iti libro Biblia, kakabsat. Wini iti aming nga tao. Kunada, bulod makano iti Diyos na itabiyag mo. Amo da, siguro kinasarita da di Diyos nga nagpabulod. Kakabsat. Iti biyag. Tata, ikinawan mit nga nakim iti tao. Kakabsat, winawang panuno da. Pinabuludan man ti Diyos iso da ti biyag. Kakabsat, isuplidan to matay da. Kasanong pa yung isupli nga da, biyag mo kinatay kamat yan. Kakabsat, amo da nga tadi kaya pagbagada. Kakabsat, iso da tadi kaya katalino yung arya ko na Ama Martiniano. Kakabsat, nagtatalino kayo kung ni Ama Martiniano ngayon awan ti ambuyo. Nasakit nga sarita ng miso ti kinapudno kakabsat. Ngim deto'y kakabsat ang kaya masaksaktan ipalpalawag ko lang. Kakabsat. Tadigiyay ka orot mensahe ni Ama Martiniano. Digiyay sarita na kakabsat. Digiyay kabalinan. Digiyay sarita na iso ti may lawlawag kada kayo. Kakabsat. Saan nga repetition of word? Ilawlawag ko. Kakabsat. Nun maawatan kayo amin. Maawatan nyo. Iso nga rin niya ko na, awang pa'y makamam mo, nagkapuanan na.
Anyo pa'y amo, kapsat ipalawag min, manin, palawag ko manin. Amin nga tao dito lubong. Nagkapo tayo amin itiduwa nga ayat. Kaya't yung mangkinaan. Kapsat. Uri ko na nga rin nagsasangot ay Diosgado eh. Face to face, mga lakay ti abogado. Kapsat. Ni bagayo nga ni Jesu Cristo, inamarso kanyayo. Ulbut kayo. At na nagkapuanan nyo eh. Kapsat, at na nagkapuanan tayo. Nakalawlawag, kakapsat. Di nalilaw kayo amin. Kapsat. Amin nga tao dito lubong, inalilaw day nga libro Biblia. Matalino nga tao, tinangaramid dita. Kapsat. Eko namin, di kita mga ngaralin, no hangkakano nga mamati garot ijay, kunada nga sarita ti Diyos. Di dya mikropono kano, amo kano nga susarin, inaramit kano mit di tao data. Kanada, kapsat. Kasjay lang, kakapsat, hindi pangibisan da, wino pangipasaran damit, ijay kakapsat nga libro, kakapsat, tata, no kaya tayo nga panikunikan, kakapsat, iti kinapudno, alam nyo tayo ito nga libro. Amo yung tikonanan na Soriano, kakapsat, hindi at dapat nga biyak iso na, magtanong kay Soriano, ang sasagot, libro. Sinungaling. Kailan po kayo nakakita ang libro nagsasalita? Libro Biblia. Wala. Tao lang magsalita, di ba po? Kita niya di salita yun, kapsat. Ngamin, isiya ko na, kakapsat tinapalabas, anadan nyo ti pa nagsarita yun. Ngamin, adan ti makaawat ti kabalinan ti salita. Makibagayo nga pudno, yung tayo sarita yung kitsan tayo pudno. Kakapsat, kapo iti, kakapsat di balikas ti sarita, at dapay kargana, kakapsat di unig. Di kabalinan. Kasalita, kakapsat. Kunada, iti libro Biblia, sarita iti Diyos. Kunada, kakapsat. In sarita na kanu, iti propeta. Kakapsat. DJ nga inaramid na, iso nga insurat na. DJ kan Diyos ti nagsarita. Kapsat. Makita nyo ti Diyos? Kapsat. Amo yun ti Diyos. Agsarita ka di ti Diyos. Kapsat. Isa nga rin niya makaisanak no maminsan, kakapsat. Ngamin itinusarda, kakapsat. Kunada, Word of God. Kunada, kakapsat. Sarita iti Diyos. Han nga tanga, kakapsat, nga iti Diyos ket sarita, we know word is God. Kakapsat, iti sarita ket isu iti Diyos. Ang kadikapsat, dijay gusto nga term na, ngem iti naramid ti matalino nga tao, word of God. Haan nga agsarita iti Diyos, kakapsat, agsipod ta ti Diyos ket sarita. Kakapsat. Kita isungar ti ko nakidi, kakapsat, mangrug iti live me. Record pay lang tiyo muna. Iti Diyos ket saan nga tao. Iti Diyos ket man nakabalin. Iti kunada, pudno, ngem nangalaak kanu nga sitas. Wino nangalaak kanu kakapsat nga bersikulo. Awan, kakapsat, naan nga libro. Kakapsat, ngem ket sarita. Diyos. Kakapsat, sarita. D-I-O-S. Diyos. Kakapsat. Tao ka di ka rin ket sarita mit. Kakapsat. Ngem nga sarita. Kakapsat, ket adaan kabalinan nga lawag ayat ken biyak. Kakapsat. Baka nyo payam mo. Iso ko rin palawag ko. Kakapsat. Dahita ti kabalinan na dahita nga Diyos, lawag, ayat, ken, biyag. Kakapsat. Ket dahita mit nga sarita, kakapsat, nga lawag, ayat, ken, biyag, dahita ti pag-refinan ti sarita yo. Kakapsat. Nga kunayo nga pudno, nga sarita ti Diyos, nga adda dita libro Biblia. Kakapsat. Anya ti pakaistoryan ti Genesis, kakapsat, ita libro Biblia, aga-agum, agpapatay, kakapsat. Adla nga aga-agum ti pagarian, aga-agum ti daga, pagyanan, kakapsat. Aga-agum ti asawa, adda amin nga kinadakis kita.
May pardang iti Diyos na ita, kakabsat. Saan? Tagaming kakabsat iti Diyos, lawag, ayat, ken biag. Tapno maawatan nyo. Hanyo nga ibaga nga dita, kit sarita ti Diyos, kin pudno dita, kakabsat. Hanggang makalusot ti Diyay, kakabsat, ti Diyay, makaawat ti Diyay kabalinan dita nga Diyos. Kakabsat nga mangilaw-lawag, saan nga makapasa. Kakabsat, ti Diyay kabalinan iti Diyos. Isungurod nga, iti kinadakas iti ugal itayo amin, kakabsat. Amin nga tao. Apay, hanatay pinatay di man nakabaling nga Diyos kimbabayin tayo ba? Imbabayin tayo suna. Kakabsat. Ngem hanga naawanan di jay namnama nga agdamit laing timang kabigbig nga mangi pabigbig kanya na. Kakabsat. Nagamin ni naramid na di kas jay, kakabsat, sa aning nga makabilang ijay lawag, ayat, ken biag. Dahil kakabsat iti kinasingpet kinaanos kakabsat di man nakabalin nga Diyos. Na anos, na pasensya, na pakumbaba. Kakabsat. Nasingpet. Kakabsat. Tanyaman ngay naramit kakabsat di kiti anak na inananusan na. Kakabsat. Dahil sungar di saritaan di. Kakabsat. Inananusan na. Kakabsat. Indawatan na tayo di pamakawan. Iginangtad kanya na di jay responsibilidad, kakabsat. Tani adan, kakabsat. Ang kung amin mabirukan hindi jay nakakita kajay, kakabsat nga kunana, kakabsat. Ni adan iti nangitalkan iti man nakabalin nga Diyos iti amin, kakabsat. Ngan no apay nga kasano nga nagbasol ni adan. Isungor kakabsat nga adda kaming nga mangilawlawag, nga mamanagnag kakabsat nga han nga pudno nga nagbasol ni adan. Kakabsat. Iti napintas kakabsat nga kunana, DJ kakabsat, no adda ka iti kalintigan, panana, sikat ti agtalinaid dito daga. Agbiag nga agnanayon. Ngem no awan ka iti kalintigan, awan ti karbingam, kakabsat. Nga agnaid dito daga, kakabsat. Nga ingana. O kitain nyo, kakabsat. Dahil ti ayan ni tatan, kakabsat kitadan ni kalintigan. Kakabsat. Kasano nga paniknik ko kanyayo nga adda kanyami di kalintigan. Agsibot sa kapsat, tadi man nakabalin nga Diyos nga namarswa kanyami, insaganan na tilangit, ubong, asat, insaganan iti daga, suelo, pagtaingan mi, kakabsat. Yaman nakabalin nga Diyos kit nagbaling nga tao, iso tinagpamilya kanyami. Kakabsat. Sa nga lubungan, diti kami kikyan. Si kayo nga ita libro, kakabsat. Ita kayo libro nga agnaed. Saan? Kakabsat. Ang kayo pa'y makapagyanjay langit, kakabsat ta. Ditakit pinarsuamit lang ligay. Amami, kakabsat. Nga iso di ipalpalawag mi kanyayo. Ngem, panunutin nyo kakabsat. Agkakabsat kayo amin. Kung nanamit kakabsat di jay. Personal ti langit, kin personal ti daga. Agkakabsat tayo kanumit amin. Kakabsat. Ngem gapu iti talino kakabsat. Iso daytan, anak nga rin kakabsat babain iti talino. Minodayta nga adal. Kita nyon, Ukraine ken Russia kit madama. Kakabsat tata. Naglalainda. Kakabsat. Ngayon, bigyan ko rin ko na ni Ama. Kakabsat. Ida pa'y amo Ida pa'y amo nagkapanan da. Kakabsat, ida pa'y amo no kasanuda nga bibyak. Kapo di talino da kakabsat, pakita da ti kinatalino da. Ngayon miso may lang bigyan ko na ni Ama. Kakabsat, day tamit lang nga talino. Ngayon naramid da, iso da may lang tiyak sa gapa. Kakabsat. Iso nga anak Diyos, kakabsat, ngayon nagita kakabsat nga mapaspasamak na handa nga panunod kakabsat. Iso dati umuna nga marunaw, when no mapukaw, dito nga banda. Kakabsat. Nababaen iti talino da, kakabsat. Riya kunada nga ni istoryada iti atomic bomb. Kunada kakabsat. May salaing kakabsat nga bomba, when di nga atomic bomb, iti pagdiswanan na dito nga daga, marunaw. Kakabsat. Iti sinuman nga makaangot mo iti digay kakabsat, matay. Kakabsat. Isi digay magnano ka tipis ti taon. Kakabsat. Maangot dalaing
awanan ti agas na dijay kakabsat. Ngamin dijay, isa dijay chemical weapon. Pagdandanagan intatan kakabsat ti sa nga lubungan, dita nga mapaspasamak dita nga lugar. Kakabsat. Oh, may raman tayo. Ngem kakabsat, agyaman tayo ti reti nga sursuro, kakabsat. Ta nagpersonal ti langit, kinagpersonal ti daga, kakabsat. Iti panakaamo tayo, iti naggapuanan tayo, isumit laing ti mangisalbar. Kada tayo kakabsat. Ada harap ti silgmi, kakabsat. Iti nga sursuro. Yaman nakabalin nga Diyos kakabsat iti silgmi. Han nga dijay bakuna, kakabsat saan. Tadi ya bakuna, mangpatay kanyami, kakabsat. Ngem iti mangsild kanyami, kakabsat. Man nakabalin nga Diyos. Isang oras nga, ipagbagada nga nasulpan kami kano, natangkin ti ulumi, kami kaya tinagpabakuna, amumi nga makapatay kanyami di jay, kakabsat. Ipalawag kumit kanyayo, kakabsat. Nga di kita nga ususarin nyo nga ag-agas, nga may inject matumar, kakabsat. Iti amuyo, kakabsat, ket agasan na kayo. Ngem iti kuna na kakabsat, iti personal ti biyag, wenno personal ti langit, suni Ama Martiniano, si kayumit laingin kuna na, iti mangdadadain iti bagiyo. Iso nga mabalin kakabsat, handangin baga nga, tuldok kakabsat nga, ang kayon nga agpaagas saan. Kakabsat, tahan namit ngamin nga ipilit. Adaking ka nga mga dal, kakabsat, tapno no sikat, mga mo, no kasano ka nga agbibiyag, kakabsat, no agbibiyag ka manipod tiagas, kakabsat, when no manipod ijay, nga nakapalin nga Diyos, kakabsat. Oh, kita nyo, kakabsat, kaput italino, kakabsat, iti tao, nagrukop. Kaput italino, kakabsat, iti tao ket nagbalin nga narukop, saan nga nalagda, kakabsat. Kita nyo ni Ama Adan, kakabsat, iti panagpukaw na. Ang ano ni Ama Adan? 934. Sir. Ang alagtumtumar tiyagas so na. Saan? Oremat ni nang Eva. Haan. Sir. Hindi pa yung mga nili. Sir. Isang oras nga naman, insan, kakabsat, unak, pandangan pa kabasulan pa. Siyempre, mabisinang kayo may nung kaya, kakabsat. Isang ardeti kakabsat iapura tayo, nga amin tinagkapuanan tayo, kakabsat. Ngamin itinapalabas, iso ti masangwanan, patsin yung mangkinhaan, kakabsat. Itinapalabas, iso ti alpa. Iti managbiag iti alpa, umangis na lang, handa nga agbanog, handa agmula, kakabsat. Ngim agbibiyag da, handa masapul ti kwarta, kakabsat. Umangis na lang, kakabsat. Malayin. Angas la kanya tayo dagda, dulang aray korta mo, nagbirok ka pa. Kurangin pa. Nakagatang ka titirak mo, may 1 milyon ginosar mo, kurangin pa. Birok ka manin. Tano adok kwarta, numabalbalin, kausat. Pagpunga ng ti kwarta, ano aming nga kaya mo, da. Kasjay, kakabsat, iti talino tayo. Kakabsat. Ngem, legimit lang, kakabsat, iti ko na ni Ama, rigat yung lang. Adok napanang tayo, ngem rigat tayo. Kakabsat. Agapudiyay. Iso nga, kuna na di kakabsat, nga di barin. Ang panunutik nga rod, kuna na, iti aming overtime ko dito, kuna na, kit napanmit lang amin ni GNT anak ko. Kuna na. Mas dosak ka na. So nga, mga panpanunod ko kuna na, hindi ko na ni Ama, sakto lang nga trabaho. Kitain nyo, isa nga kiyaman ta, ada ka doon dito yung live, yung nabibuyahin na ka sa susuro iti promised land. So di jay ko nakmit kakabsat, nga ito yung aminan motherland, may pakaawatin kakabsat. Tapnon di kita nga, di kita ngamin arapaap tayo kakabsat. Isumit lang iti mangituray, kakabsat. Iso nga, si tayo kit nagpaadipon, kakabsat, babae ni jay kwarta. Kakabsat. Amin nga tao kakabsat kit naadipin iti kwarta. Kakabsat. Ngem sanda nga maawatan, kakabsat. Ngem isungurod nga mailaw-lawag, kakabsat. Iti kunana ni Ama Martiniano, hang kayong agpaadipon iti kwarta. Kunana.
Kakabsat. Kasano tayo nga ron tata. Kakabsat nga matungpal di jay. Kakabsat. Ket hantay pemit nga namam mo. Di sursuro ni ama. Kakabsat. Agasin hindi niya kakabaya. Kakabsat. Nanipon nagisuro ni ama, ingana nagpukaw, iti personal ni ama kanya tayo, kakabsat. Iti kabalinan, ti sursuro, kakabsat, di dapay nga naawatan. Kakabsat, handa pa'y na ipalawag, no sino ni ama, Martiniano. Kakabsat, iya pinang ipalubos da, nga panagsarita, kadagiti kakabsat, yun iti motherland, kakabsat, may sala, basit lang nga tsansa. Kakabsat, basit lang. Itigigilay nga pasit, April 15, 2022, Rabii, kakabsat. Iti April 15, 2022, Biyernes Santo, kakabsat. Tigilang nga tsansa, kakabsat. Hindi denda, iti 16, awanan ti tsansa mi jay, kung kadami nun, ng uray, kakabsat. Ngamin, isi kunak, adan iti pagibasaran nyo, pagkitaan nyo, no kasano, kakabsat. No sino tinagtungpal, ijay, Jay sursuro ni ama Martiniano, kakabsat. Handa kayat kakabsat. Ibagada nga binalbaliwan mi ti sursuro ni ama Martiniano, kakabsat. Ngem, kakabsat, naglawag. Isa di ko na kijay preach ko jay. Naglawag kakabsat, nga isudan iti nang balbaliw, kakabsat. Agsipod ta di jay may sa nga Diyos, sandan nga ipalpalawa, handay palpalawag, kakabsat. Di jay langit, di jay dagakin ni adan, handang ilawlawag di jay, kakabsat. Inya ti ilawlawag da. 46 nga disiplina. Handa pa ilawlawag, sir. Kakabsat, basahin da di ay, basahin da lang, kakabsat. Ngemte ko na nang di jay da jay, trangka. Kuna na kakabsat, iti bawat kataga kuna na When bawat letra, at dapat ikabalinan na, alma, kuna na. Ding-dinggik, kakabsat di jay. Kuna na di jay, trangka. Ayan na nga, di jay nga sarita, kakabsat. Yet awan may, kakabsat, iso di ko na nanti kabsat nyo, may iso ni Junong kumyanda, taga iti motherland. Ito uraye, nga dinggin nga palawag da, di kumalangit, di daga, kini adan, kini Diyos nga man nakabalin, awan may. Kunana, kakabsat. Puno, kakabsat awan. Iso nga rin kakabsat nga, iti panagpalawag ko, iti kalpasanin kakabsat, iti programa, iti nga rabii, ket nagkipagindig pay laing nagiti ministro kakabsat ijay dorm ijay kami dorm kit kakabsat isi jay nagsasarita kami pay lang iti kunana di ministro kakabsat nga si ministro John itatak pay laing kunana nga maawatan kunana ken maamuan di kabalinan di trangka nga iti trangka ket isuti ina nga naggapuanan. Handamit ngamin nga ipalpalawak idi ayan na di dyan sa nga agi dadagarod dagi palawak kakabsat. Get awan mo kakabsat. Iso damo ilat natin making ko kadig nga programa kakabsat. Hindi kami imatikan. Inikanda kami iti di jay kakabsat. Itata ijay pailaing may kakabsat April 15, 2022 nga namamuda ni Ama Martiniano. Sino tinangyama mo? Taga motherland. Nagbayagin nga kadadalda. Nagbayag nga kinadindin natin ni Ama Martiniano. Absat. Handa may tamam mo ni Ama Martiniano. Ure pa di promise land. Handa ba yaman mo? Kakabsat. Tati amuda, di promise land, di Kalpinya Blanca Cagayan, ijay di jay, ayan ni Ama nga nagisuro. Kakabsat. Handa nga pinanunot, kakabsat. Motherland can promise land. Kakabsat, iti sursuro. Ayan, iti sursuro. Motherland can promise land. Anya nga min ti kabalinan ti motherland? Ina. Anya ti kabalinan ti promise land? Ama. Anya ti inawag tayo? Ama ken ina. Ngam amuyo? Kakabsat, haan. Ngamin kakabsat, nagigi istorya ni Ama Martiniano kakabsat, nga inaramid di kiti matatalino nga tattao iso ti ulitin da nga istoryahin kakabsat. Ang kaisursuro kakabsat ngem nasayat mitday ta nga istorya kakabsat nga inistorya ni Ama Martiniano apay kunak nga nasayaat kakabsat
wen ta dagajay kabalinan dagajay nga istorya ngay nararamid ti matalino nga tao kapsat ket iso ti panangkalubda iti kinapudno dijay kumati palawag yung kapsat tapno maagasan dijay panang istoryayo panang repityo dijay istorya nga panangkalubda iti sursuro ngem hamit kapsat isilaing dijay ti matanda nanda kanumit nga sursuro ni ama hamit nga sursuro dijay istorya mit kapsat inaramid di kiti tao nga nang kalubya kinapudno. Ayan ang oras di jay sursuro jay. Asad. Kasala di jay kanan niya layban. Asad. Magana. Asad. Ni Ama Martiniano, asad, managilo damagan talosik. Awampay kanya na di sursuro ha. Awampay. Asad. Awampay kanya di jay panakabalin. Nagarado isuna. Asad. Agararado. Asad. Ngem, ini agwelta kan no kakapsat ijay. Pagweltaan di ko na na di timik. Awanin iti Diyos iti tao. Kuna na kano. Asad. Ajay. So, ano may tikas kaso? Asad. So, aground manin. Asad. Ito na makadalong manin dyan pagweltaan. Ibagana ka naman manin kakapsat. Nga na nga namilo. Kakapsat. Istorya may diyan. Kakapsat. Kanya nga itin palawak na yan. Imbatinan, kakabsat tiarado na, kinikinuang na, iti kabagyan na, pinanawan na, kakabsat kitnag na. Kasi siya ko na tikabsat tayo, nag-geography, kakabsat. Mani po di kandanon, kakabsat, kamalanyogan, kanyogan. Santo Tomas, kakabsat, kitnag na, kakabsat, ngan na panijay, kakabsat, nagnatin na mabalan, kakabsat, simre kiti kanigid. Ano nagkaputsi Santo Tomas, ana, del pinalbano nga minigay. Alsat, nagkapuanan na. Kaya nangasawin, nagkapujay, alsat ket, simrik iti, no na magbalan, simrik pelangin muna ti kanawan. Alsat. Tapos, kakabsat, iti sumrik kumati kanawan, ngin sana tabaliwag di iso na nga simrik iti naglikot ti kanigid. Hingga na nga naabot na di kakabsat, promised land. Absat di istoryana. Ayan na nga, di palawag na di karito di kakabsat. Aban, ngayon di ko na ni Mr. Bagawisa, nagyamang kano, kakabsat. Sa di nga istorya, nairugi na ko na nakitagyaman ta sana nalipatan. Di pa ng 40 soldado, di ibang house, kasla kumadato, kakabsat. Mamungan, kaya't nga puuran di di soldado, hinanda mapuuran. May sa pakete nga posporo, kakabsat. Kaya't pan-awpay. Hingga na nga naibos, kakabsat di nga stick. Alsat nga karga di may isa nga pakete nga posporo saan nga simgad di panaw. Ket di di mga ipakita ko na nakakabsat di kin ni ama ko na nakakabsat. Inya din pakita na diyan. Alsat. Handa min lawlawag kakasat di ngem siguro ti kunada di pan nakabalin siguro kakasat nga apay nga handa na pukuran. Kaya't nangasawin man nakabalin di tao nga ada jay asat tapay hangan napuran di jay ket panawpay ayan siguro kakabsat imisongor deti ko nakakabsat dagi jay ket istorya kakabsat awan mit itim palawak da so awan nga rod kakabsat tinang ipadigpig kini ama kakabsat tata kakabsat iting kami nga inak nga panagsarita kakabsat yung palawag ko kanya da, niya mamok kanya da, ni Ama Martiniano. Ni Ama Martiniano, ti kabaknangan, tintero nga lubong. Kung nakadakwa na kakabsat, ado maligaya dumaya mo do, kakabsat. Sa bagay, kakabsat, ang kumit niya ipilit, ngayon isulit ko siya, iti pinapudlo, kakabsat. Ni Ama Martiniano, ti kabaknangan, tintero nga lubong, kakabsat. Imbagada, kanyada, kakabsat, di promise land, ngayon ureta di kabaknangan, tintero lubong, kakabsat, tapatak di rin na kanod di trono, kakabsat. Kitimak di rin di trono ni Ama Martiniano nang ipatakdir di kakabsat. Namang mo da garod ni Ama Martiniano, kakabsat kisamit, kakabsat. Dahil kinin padalan na lang ijay, nung kasanod nga mabigbig kakabsat, ni Ama Martiniano, ngim handang milat nga nabigbig kakabsat. Ang dapat urayin nyo nga mga ipatakdir di trono, mga panijay, kakabsat.
Isong ardi ko naman ni Grace. Ay ang mga asawa ng gel. Dati dalan madadael pag naanti loader, pag naanti bakho, isang tunti agaramid. Diya ka mo, nunyot isang panay, diya nagsalod-soda mo ni Grace tikas jay. Siyempre kakabsat, diya pag naanyor di diya bakho nga ikit, nakamada nga bato di diya alag, di mawara. Pag nanangarod niya, di diya ramid nga dalan, alsat, nga mapan ijay, ayan iti simbolo, nakasat. O di siyempre, mawara. Apay nadagsin iti loader, kalsat, di pakho. Kalsat, kasano ay tidagsin na di maramurumak na gajay pila. Kasano pa ino ka? Kalsat. Anin, kalsat. Di gila ingat sarita, di nga nausar. Kalsat, no kasano ti pan nakabigbig da, di jay adda ijay. Nga nangumong kanya da amin. Siyang oras di siya kalsat. Iti pamamikin ni Sister Alma, dinamag ko kini Mr. Bagawisan. Apay nga inawag yun ni Ama Martiniano nga ama. Pagdayaw brother. Anda mamurod. Kalsat. Isang ardilya ko na, kalsat, iti pan nakaawat, iti motherland, kini Ama Martiniano, nagduma, iti pan nakaawat, iti promised land. Kalsat. Agsipot siya kapsat, ta iti motherland, inyam amo ni Inay Conchita kanyami, ni Ama Martiniano isuti ama, amami, kalsat. Iyang arot promise lang itatata di ama lagi suro jay. Namamuda ni ama. Haan. Kalsat. Anya ti kunada ni Ama Martiniano isuti mawat ti voice of prophecy iso nang ilawlawag ti Dios. Okay, kalsat. Ngayon damagim ni Ama Martiniano ni sino. Andam amo. Kalsat. Ay, kakabsat, inamin damit lang. Kakabsat, isutatan, kakabsat, isijakunak, ang kay marigatanin, nga mga mo, kakabsat, ngamin maipalawagin. Kakabsat, ijay sursuro, iti may sa nga Diyos nga man nakabalin, na marswa, talo person na pagbibiyagan, langit daga kinyadan. Kakabsat. Ijang ortatan di pakaistoryan kakabsat, ang win tayo ti pakaistoryan, ti biyag, kiniti bagi tayo, ma'am, amo tayo si bubukil alubong. Mang bibiyag kanya tayo. Diyos nga man nakabalin kakabsat. Ang kakabsat tayo amin. Lagi kakabsat di jay pakaistoryaan. Di jay susulo. So, kaligiti hampay ngorod nga makamo kakabsat. Iti Diyos kakabsat. Nalawat ili riwangan hangan nakalak kakabsat. Si lulukat. Riwangan ti motherland. Kaya ni ti promised land. Kakasat, nga pangamuan nyo tinagkapanan nyo, pangamuan nyo di Diyos, kakasat, pangamuan nyo nakasano kayo nga bibiyak, kakasat. Awanin, kakasat. Iso di dya kunana nga ro di sarita, kakasat nga intida, nga kunana di dya timik, awanin iti Diyos iti tao, kunana. Apay niya ti kabalinan di dya sarita, kakasat. Okay, 1966, kakasat, di dya. Kakabsat nga simrik, when nagpadlaw di jay, kakabsat personality. Di jay biyag, kakabsat. Di jay biyag pa lang di jay. Isuhan na makita, kakabsat. Timok laing, di jay kakabsat. Di jay biyag. Awanan iti Diyos, iti tao. Amo yun ti kabalinan na di jay kakabsat. Haan nyo met nga mo ngamin di jay istorya, isa nga saan nyo nga mo ti kabalinan di jay nga sarita. Ngayon iti makaawat ijay kakabsat iti sarita, kakabsat iti makaamot iti istorya. Kakabsat, nga awanan iti Diyos iti tao. Agsipod ta iti talino iti tao kakabsat, iti mangbibiyag kanya dahandama mo. Kakabsat, kakabsat iti ngarabiyagin kit itayada pa yun kinipatayin, paragbiyak kalangag na layo. Ajay kakabsat iti kabalinan iti sarita, nga awanin ngamin iti Diyos iti tao, gapu iti talino. Kakabsat. Ipakawat ko lang ha, at kanya yung kakabsat, no, adamat iligay term yo, kakabsat, nga mangipakawat idiligay, kakabsat. Tagamin, kakabsat, di dyan pakaistoryahan, di dyan may isa nga Diyos nga man nakabalin, kakabsat, kit na ipalawag mit aming kanyayo, kakabsat nga, awan di makamu nagawanan na, awan makamu di Diyos, di mo na, kakabsat, awan makamu nagawanan na, o makamu kasi nagbibiyag, kakabsat, iti langit ken daga aw pay makamamu sa titi data.
Sa DJ kami iti amin nga na ipalawag kakabsat. Daganya nga sarita ni Ama Martiniano na ipalawagin kada kayo kakabsat. Isa DJ kakabsat. Iso nga ti kunana ni Ama Martiniano pasit laing ti sursuro ni Ama kakabsat upat laing abalikas man nakabaling nga Diyos langit daga kini Adan kakabsat. No kasano kakabsat nga mabot pa iti manupulo nga tawin ket handa pa'y namamu di sursuro kakabsat. Ay sumit di ko na ti anak na kakabsat panawin pananamit kakabsat ako mabali kakabsat. Iso di panawin nga rin kakabsat isumit lang iti nang hitakda iti pan nakamuda kakabsat di pinatida kakabsat ijay promised land ken ure mo dito kakabsat motherland. Iso nga rin ko na nga iti si kami kakabsat anya nga iti amumi ijay sursuro kakabsat. Anya nga iti amumi nga pangamuan ijay biyak ken ijay bagimi ket saan damit nga inistorya kakabsat nga kastoy iti napasama kaanmate kakabsat. Iso nga rin nga narigat ngem agyaman tayo kakabsat ijay ultimo kita nyo ultimo ngem iti amu dati ultimo kanibusanan kakabsat ngem haan ito nga sursuro agsibot kakabsat iti sarita nga ultimo gaming ket alpha omega kakabsat dijay iti kabalinan na dijay kakabsat iti alpha omega rugi ken kanibusanan kanada kakabsat dijay adal ngem iti daytoy kakabsat saan kakabsat dijay iti kabalinan na rugi kakabsat iti alpha nga isuti nagapuanan kakabsat nga isumit laing iti masakbayan ija omega kakabsat iso dija ultimo omega ngem iti umuna wenno alpha ken omega agparparehas da kakabsat nga rugi agparparehas da nga rugi kakabsat iti alpha ken omega ta iti alpha rugi iti biag kakabsat saan nga naipaay iti agnanayon agsipod ka saan da nga namamu iti nagapuanan da kakabsat iti omega kakabsat ket rugi iti biag nga agnanayon agsipod kakabsat tama amudan wenno mayam amon iti nagapuanan da wenno di na marswa kanya da kakabsat nga Dios iti panakaamutay nga rod iti nagapuanan kakabsat ijayen iti rugi iti biag nga agnanayon kakabsat iso diyan alpha omega kakabsat iti napalabas kakabsat isu iti masakbayan ta iti masakbayan isu iti napalabas kakabsat iti ammo tayo kakabsat agpatuloy tayo di iti nga iti siyensya kakabsat agpatuloy tayo ngimsan maininot nga agsubsubli tayo jay rugi kakabsat ngamin kakabsat iso nga rin sarita nga kunana nga iti napalabas ket iso ti masakbayan ta iti masakbayan tayo iso di napalabas alpha omega di ti kabalinan na kakabsat di alpha omega anyo kayat kakabsat iti biag nga agnanayon antay nga agbannog kakabsat iti kakabsat agbaliw ti lubong mabaliwan ti plaster ti daga kakabsat ori kanya tayo kit agbaliw met agbukas kakabsat madalos nga puso panunot kin bagi kakabsat santo kakabsat santo kakabsat tayo ngamin aramid tayo kakabsat awanan iti saan nga nasayaan isa tayo di mangipakita kakabsat ket oray matin iti aldaw kakabsat when dayta nga lawak solamente daytan kakabsat nga lawak mapukawon iti rabii kakabsat ngamin iti rabii kakabsat senyal ti basol kakabsat dijay isa dayta di sursuro tata kakabsat iti ultimo nga nadakamat ko itatay kakabsat no apay nga agyaman tayo kakabsat iti ultimo ngamin iti nga naamuan kakabsat iti ubog iti lawag
itibiyag kakabsat. Yung umbog lawag taong ilam mang bagbaga oras. Nabirukan tayo amin dagiti kakabsat kani Ama Martiniano. Lagi nga sarita iti ultimo. Kat ni amin Ama Martiniano kini nay konsita kakabsat iti nang ibanag dayjay nga balikas. Kakabsat. Ijay nga nam amo tinagkapanan tibiyag kakabsat when napakaistoryaan itibiyag kini tibagi tayo. Kakabsat. Dayjay nga ultimo. Kakabsat. Kaya niya, kakabsat. Ajay dijay mangilaw-lawag kakabsat dijay pakaistoryaan di man nakabalin nga Diyos kakabsat. Ang nga dijay inistorya ni Ama Martiniano kadakwada nga nang pinangkalugdak kinapudno iso ka na dijayin kakabsat dijay sur-sur iso nga rin niya makaisimak naman minsan kakabsat na ibagada kasi kami tinang balbali dijay sur-sur yung naglawaglit nga isuda kakabsat hindi na pa inaawatan. Agkan takon,